नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मतदार वळेरीच्या विशेष सघन पुनरिक्षणा सयत वेगवेगळ्या मुद्द्यांचेर विरोधकांच्या गोंधळाक लागून लोकसभा दनपारा 12 मेरेन तहकूब केली. लोकसभेन प्रश्नोत्तराचे वर सुरू केले तेन्ना विरोधी सदस्यांनी घोशणाबाजी सुरू केली. मंत्र्यांनी ह्या उपस्थित केल्ल्या प्रस्नाक जापो दिल्यो, पूण विरोधी सदस्यांनी घोशणाबाजी सुरूच दवरिल्ल्यान सभापतींनी सभाघर दनपार 12 मेरेन तहकूब केलें. मजगतीं ह्याच कारणान राज्यसभाय 2 वरां मेरेन तहकूब केली. केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू हांणी विरोधी पक्षांच्या फुडाऱ्यांचेर विशेष सघन मतदार यादी SIRच्या मुद्द्यावयल्यान संसदेच्या कामकाजात आडमेळ हाडिल्ल्या बद्दल टिका केली. संसदे भायर माध्यमांकडे उलयतना तांणी म्हळें की विरोधकांक नवीन मुद्दे सोदपाची आनी संसदेत आडमेळ हाडपाची गरज ना. कामकाजाची वळेरी तयार केल्या आनी खुबशे मुद्दे आसात आनी सरकार विरोधी पक्षांनी उपस्थित केल्ल्या मुद्द्यांचेरूय चर्चा करतले. इंटर सेशन पार्लियामेंट में बिजनेस तय किया गया है. बहुत सारा मुद्दे हैं और कई मुद्दे जो अपोजिशन ने भी उठाया है, उस पर हम बातचीत करके आगे क्या करना है इस पर विचार करेंगे. नए नए मुद्दे ढूंढ करके पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करने के लिए बहाना बनाने का कोई आवश्यकता नहीं है. हर मुद्दे अपने जगह में इम्पोर्टेंट है, लेकिन मुद्दे को आप हथियार बना करके पार्लियामेंट को स्टॉल करेंगे, ये तो ठीक नहीं है. काशी तमिळ संगमाची 4थी आवृत्ती आज उत्तर प्रदेशातल्या वाराणसीत सुरू जाता. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आनी उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संयुक्तपणान ह्या कार्यक्रमाचे उक्तावण करतले. हाचो उद्देश उत्तर आनी दक्षिणेतले संबंध घट करप आसा. आज सांजे नमो घाट हांगा भव्य उक्तावण समारंभ जातलो. ह्या वर्साच्या कार्यक्रमाचो मथाळो चला आमी तमिळ शिकुया वा तमिळ करकलम आसा. ह्या आयतारा तांच्या मन की बात कार्यक्रमात प्रधानमंत्र्यांनी म्हणिल्लें की काशी तमिळ संगमम हे तमिळ भाषेकडे संलग्न आशिल्ल्या सगळ्यांक एक महत्वाची माची जाल्या. काशी तमिल संगमम उन सभी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बन गया है जिन्हें तमिल भाषा से लगाव है. काशी के लोगों से जब भी बात होती है तो वो हमेशा बताते हैं कि काशी तमिल संगमम का हिस्सा बनना उन्हें बहुत अच्छा लगता है. यहाँ उन्हें कोई नया सीखने और नए नए लोगों से मिलने का अवसर मिलता है. इस बार भी काशीवासी पूरे जोश और उत्साह के साथ तमिलनाडु से आने वाले अपने भाई बहनों का स्वागत करने के लिए बहुत उत्सुक हैं. मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप काशी तमिल संगमम का हिस्सा जरूर बने. सायबर फटवणुकी खातीर दूरसंचार संसाधनांचो गैरवापर रोखपाक आनी दूरसंचार सायबर सुरक्षा सुनिश्चित करपाक संचार साथी ॲप सुरू केला अशें दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हांणी सांगलें. संसदे भायर पत्रकारां कडेन उलयतना सिंधिया हांणी स्पश्ट केलें की जर कोणाक जाय तर संचार साथी ॲप मोबायल फोनांतल्यान डिलीट करपाक मेळटा आनी ते इन्स्टॉल करचे की ना हें वापरकर्त्यांचेर अवलंबून आसा. गिरायकांक मदत करप आनी तांची सुरक्षितता सुनिश्चित करप हें सरकाराचें कर्तव्य आसा असो पुनरुच्चार तांणी केलो. मंत्र्यांनी म्हायती दिली की संचार साथीन सुमार 1.75 कोटी फटीच्या मोबायल कनेक्शनांची जोडणी तोडपाक सक्षम केले आनी सुमार 20 लाख चोरीक गेल्ले फोन सोदपाक मदत केली, ज्या पैकी सुमार 7.5 लाख फोन तांच्या मालकांक परत दिले. विरोधकांचेर टिका करतना ते सभाघराच्या कामकाजात आडमेळ हाडपाचे मुद्दे सोदपाचो प्रयत्न करतात अशें तांणी म्हळें. ये कस्टमर प्रोटेक्शन की बात है. आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट कर दोगे. आप कोई मैंडेटरी नहीं है. आप अगर रजिस्टर नहीं करना चाहते हो, जब आप रजिस्टर करोगे तभी तो एक्टिव होगा. रजिस्टर नहीं करोगे तो इनएक्टिव होगा. कि आज तक पिछले 2 वर्षों में संचार साथी पोर्टल और संचार साथी ऐप के आधार पर कितनी सुविधा जनता को मिली है. गोंयांत मुख्य वेंचणूक अधिकारी CEO कार्यालयान सगळ्या मतदारांक विनंती केल्या की जांणी अजून तांचे गणना फॉर्म सादर करूंक ना तांणी ते बेगिनात बेगीन करचे. सादर करपाची निमाणी तारीख 11 डिसेंबर 2025 मेरेन वाडयल्या. अदीक सोयी खातीर मतदार तांचे गणना फॉर्म voters.eci.gov.in ह्या वेबसायटीर मतदार पोर्टला वरवीं ऑनलायन सादर करूंक शकतात. चिलींतल्या सँटियागो हांगा बायलां हॉकींत भारतीय ज्युनियर पंगडान नामिबियाचेर 13-0 असो विजय मेळोवन FIH ज्युनियर बायलांच्या विश्वचषकांत आपल्या मोहिमेची सुरवात केली. ह्या विजया सयत भारत गुणतालिकेत अव्वल स्थानार पावला. भारतीय हवामान खात्यान आयज दिल्ली, हरियाणा, चंदीगड, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा आनी पंजाब हांगा थंड ल्हारांचो अदमास उक्तायला.
आंध्र प्रदेश, केरळ, माहे, तमिळनाडू, पुड्डुचेरी आनी करायकल ह्या वाठारांनी मध्यम ते व्हड प्रमाणात पावस पडपाची शक्यताय आसा. आज हिमाचल प्रदेश, नागालँड, मणिपूर, मिझोराम, त्रिपुरा आनी ओडिशा हांगा दाट धुके पडपाची शक्यताय आसा. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार.